Ready na ang ating school supplies para sa mga bata. 15 kids ang ating mabibigyan. Gutom na ako. Kasali ko ka na sa akin. Kuchon. Angel Jamaica. Thank you Thank po. you, Madam SP. Diana. Walang tawa. Thank you po, Madam SP. Ay, hindi ko nga. Thank you lang, Ma'am. Angel Ann. Thank you po. Ang ganda pala pangalan ng mga batang to. May kinabukasan ha. SP. Ayan. Pangalan pa lang eh. Talagang Daniel. Daniel ba? Okay. Pangalan mo, artistahin na itong mga bata eh, no? Thank you po, Thank you po, Madam SP. Kasi sure yung mga batang to, puro pangalan ng artista. John Lloyd. John Lloyd daw. Since John Lloyd. Hello. Thank you, Madam SP. May Ann. May May. Thank you po, Madam SP. RJ. RJ. Ayan siya. Thank you po, Madam SP. Okay. Madam SP. John Jan. Thank you, Madam SP. Malit man pero malaking tulong sa inyo to sa school. Oh, serve ko na. Wala na. Kon, full ba to? Mag-record na type 2 yun. Ano yan? Ay, Po. Kon. Wala. Punta ka na dun. Madam SP. Kala ating kala ko ba? Abanyel, ano ba to? Abanyel? Abanyel. Ay. Aban. Daniel. Ay, nilalagnat na yan. Thank you. Madam. Thank you po, Madam. Pa. May sakit pala siya. Oh, halika na, Jane. Tapagpatak ka na dyan. Mabaligyan. Thank you po, Madam SP. Oh, very Josephine. Ah, ito, si Pink. Kapan. Upo Oh. ka doon, no, harap. Thank you po, Madam SP. Ayun, sige. Game. Thank you po, Madam SP. Hashtag Lady SB Vlog.